बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज 17 नवंबर है और मंगल का रोज़ है और मंगल के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन मोहतरम, सबसे पहली ख़बर जो है वो बार्स और रेस्टोरेंट के हवाले से एक खुशखबरी है। वो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन जिस दर्जे में भी है मौजूदा हालात में उसको खुशखबरी ही करार दिया जा सकता है कि कतालूनिया के हुक्काम का बार्स और रेस्टोरेंट को 30% तक खोलने का जो है वो इम्कान है और बार्स और रेस्टोरेंट के खुलने का जो है ये मामला 23 नवंबर से होगा। जब ये जो है मौजूदा पाबंदियां ख़त्म होंगी तो उसके बाद जो है हुकूमत कतालान का ये फ़ैसला है कि बार्स और रेस्टोरेंट को जो है वो 30% के साथ खोल दिया जाए। होटल की सनत में भी 30% के साथ जो है वो इम्कान है कि वो भी जो है वो खुल जाएगी और 50% सकाफ़ती मराकज़ जिनमें सिनेमा, म्यूज़ियम, थिएटर्स और ऑडिटोरियम्स हैं वो भी खुल जाएंगे। और ये जो रेस्टोरेंट और बार्स का जो है ये मामला ये जो है टेरेस के साथ होगा और अंदरूनी तौर पर भी जो है इसको इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन 30% के साथ जो है वो इसको खोलने का इम्कान है। इसी तरह से स्पेन को आज एर्ते की अदायगियों के लिए 4 अरब यूरो मज़ीद मिल गए। इस बात का ऐलान यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला ने किया और उन्होंने कहा कि स्पेन को जो है हमने 4 अरब यूरो की रकम जो है वो अदा कर दी है और ये एर्ते के लिए है। नाज़रीन मोहतरम, एर्ते जो है वो स्पेन में वबाई मर्ज़ के दौरान बेरोज़गार होने वाले वर्कर्स को आर्जी माली बेनिफिट की मद में मिलते हैं और ये तनख्वाह का 70% है कि जो हुकूमत स्पेन जो है वो इस वक्त अदा कर रही है। ब्रसल्स ने स्पेन के लिए 1 करोड़ 68 लाख यूरो यूरोपियन फ़ंड की मंजूरी दे दी। जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड, आयरलैंड, यूनान, क्रोएशिया, हंगरी और पुर्तगाल को मजमूई तौर पर 132.7 मिलियन यूरो मिलेंगे। इस बात की मंजूरी यूरोपीय पार्लियामेंट की बजट कमेटी ने पीर के रोज़ यानी गुज़श्ता रोज़ दी थी। सॉलिडेरिटी फ़ंड की मजमूई रकम 823 मिलियन यूरो है जो मंजूर की गई है, जिसमें कोविड-19 के वबाई अमराज का मुकाबला करने के लिए स्पेन को 16.8 मिलियन के यूरोपीय फ़ंड की पेशगी अदायगी शामिल है, जबकि स्पेन को मजमूई तौर पर 67.38 यूरो जो है वो मिलियन यूरो मिलेंगे। दुनिया में कोरोना के मुतासरीन की तादाद जो है नाजरीन मोहतरम वो 55 मिलियन से ज़ायद हो गई है, जबकि इस वबाई मर्ज़ से हलाक होने वालों की तादाद अब 13,27,000 से ज़ायद हो गई। चीनी शहर वुहान से गुज़श्ता वर्ष के आखिर में फैलने वाला नया कोरोना वायरस इस वक्त दुनिया के 200 ममालिक में और ख़ित्तों में जो है वो फैल चुका है और वहाँ पर अपनी तबाहियाँ जो है इसने फैलाई हुई हैं। वबा कोरोना के बाद यूरोपीय रिकवरी फ़ंड का इजरा, हंगरी और पोलैंड का वीटो करने का फ़ैसला। अगर रिकवरी फ़ंड के ख़िलाफ़ वीटो हो गया तो इसका स्पेन को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि रिकवरी फ़ंड से 1,40,000 मिलियन मिलने का इम्कान है स्पेन को और स्पेन ने 27,000 मिलियन डॉलर की पहली किस्त का बजट तैयार किया है, जबकि स्पेन को रिकवरी फ़ंड से 7,50,000 मिलियन यूरो मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ी रकम है नाजरीन मोहतरम, ये जो स्पेन को इस फ़ंड से मिलेगी। अगर वीटो ना हुआ तो स्पेन की जो है इस एतबार से मौजें ही मौजें हैं। स्पेन की सियासी जमातों और हुकूमत की इत्तेहादी पार्टियों, जिनमें कतालूनिया की जो है वो सबसे बड़ी सियासी पार्टी जो है एस्केरा रिपब्लिकाना और सेंटर की जमात पोदेमोस ने रवां साल शाही महल यानी कासा रियाल का बजट कम करने का मुतालबा कर दिया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे मुल्कों में तो इस किस्म का तसव्वुर ही नहीं होता कि वहाँ पर वज़ीर आज़म या सदर या किसी जो है इदारे के सरबराह की तनख्वाह के अंदर कटौती कर दी जाए, लेकिन यहाँ पर ये कम से कम ये यहाँ की जमहूरियत का हुस्न है कि उन्होंने कासा रियाल का बजट कम करने का मुतालबा कर दिया और कहा गया कि शाही महल का कम से कम खर्चा किया जाए। इस ज़िम्न में कतालान सियासी जमात एस्केरा रिपब्लिकाना एक करारदाद कांग्रेस में पेश करेगी, जिसको दीगर 2 जमातों बिल्दू और बेएनखे की भी हमायत हासिल है। स्पेन के शाही ख़ानदान के पास 8 शाही महल्लात, 5 शाही काउंटीज़ रिहाइश गाहें और 10 मोंटसेरीज़ और कॉन्वेंट्स हैं। 2015 में इनकी शाही तर्ज ज़िंदगी की कीमत स्पेन पर 8.9 मिलियन यूरो है, यानी कितना बड़ा जो है वो खर्च इस कासा रियाल के ऊपर खर्च किया जाता है कि जिसका मुतालबा एस्केरा रिपब्लिकाना और पोदेमोस ने मिलकर किया है कि इसके ऊपर कटौती लगाई जाए। पूरे स्पेन के हर शोबे और इलाके को वबा ने मुतासर कर रखा है, मगर बार्सिलोना और जो है
اس کے دیگر علاقوں میں جو ہے مکانات کے کراؤں کی وجہ سے یہ مہنگا ترین علاقہ بن گیا ہے۔ گپسکووا جو ہے دوسرا علاقہ ہے اور کرایہ 9.6% زیادہ مہنگا ہوا ہے۔ بارسلونا وہ شہر ہے کہ جس میں پورے اسپین میں مکانات کا سب سے زیادہ کرایہ ہے، جو 10.75 یورو پر اسکوائر میٹر ہے، یعنی جو مربع میٹر ہے وہ 10.75 ہے، جبکہ گزشتہ سال 2019 میں اسی عرصے میں مکانات کے کرایوں کی شرح 9.6% کا اضافہ ہوا تھا۔ کرایوں کی قیمتوں میں سال بسال اضافہ رواں سال میں لگاتار 5واں ریکارڈ ہے۔ میڈرڈ اور کتالونیہ سب سے مہنگے صوبے ہیں، جن میں گھروں کو کرایہ پر لینا 14.51 یورو مربع میٹر ہے۔ اس کے علاوہ پائس باسکو، بیلارک آئس لینڈ اور نابیرا ہیں، اگرچہ ان سب کی قیمتوں میں ستمبر کے مقابلے میں، یعنی مکانات کی قیمتوں میں ستمبر کے مقابلے میں کمی دیکھی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بارسلونا جو ہے وہ مہنگا ترین شہر ہے اسپین کا۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں معروف کمپنی ایمیزون کے سان فرنینڈو ویئر ہاؤس کے 5 ملازمین کو نیشنل پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ان ملازمین پر الزام ہے کہ انہوں نے 5 لاکھ یورو مالیت کے موبائل فون چرائے۔ پولیس نے چور ملازمین کو گرفتار کرنے کے لیے ویئر ہاؤس میں خفیہ کیمرے نصب کیے اور موبائلز کے IMEI سیکورٹی کوڈز کو بھی نوٹ کیا اور نگرانی شروع کر دی۔ ملزمان نے ایسے موبائل بھی چوری کیے کہ جن کی مالیت 1600 یورو یعنی 1600 یورو بنتی تھی۔ کافی مہنگے موبائل بھی جو تھے وہ انہوں نے چرائے ہیں۔ بارسلونا میں موسس دے اسکواڈرا نے ایک اہلکار کو معطل کر دیا، جس پر الزام ہے کہ اس نے کرفیو کی پابندی نہ کرنے پر ایک شخص کی پٹائی کی اور بعد ازاں اسے منہ کے بل جو ہے وہ زمین پر پھینکا، اور اس پوری صورتحال کی ویڈیو بھی ایک جو ہے رہائشی نے بنا لی۔ اس اہلکار نے 12 افراد کو دیکھا کہ جو کرفیو کی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے شراب نوشی میں مصروف تھے۔ پولیس نے ان کے خلاف کارروائی کی۔ ایک شخص نے مکان کی بالکونی سے ویڈیو ریکارڈنگ کی اور انسٹاگرام پر اپلوڈ کر دی۔ اس ویڈیو میں جو ہے وہ ایک نوجوان کے اوپر جو ہے وہ 4 پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور وہ نیچے جو بیٹھا ہوا ہے وہ ایک ہی چیز جو ہے وہ پکار رہا ہے کہ ہیلپ می، میری مدد کرو، آیودا میں یہ آواز جو ہے اس کے منہ سے نکل رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک اہلکار کیسے ایک شخص کو پکڑ کر زمین پر گراتا ہے اور کیسے الٹا لٹا کر اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اور وہ نوجوان جو ہے وہ بہت ہی پتلا دبلا ہے، لیکن اس پر جو بیٹھنے والا پولیس اہلکار ہے وہ کافی جو ہے وہ وزنی قسم کا شخص ہے۔ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کے مطابق پاسپورٹ کی درجہ بندی کرنے والے ادارے نے طاقتور اور کمزور ترین پاسپورٹ کی فہرست جاری کر دی ہے، جس میں پاکستان کو دنیا کے انتہائی کمزور پاسپورٹس کی فہرست میں رکھا گیا۔ ہمیں بڑے سبز باغ دکھائے گئے تھے کہ اس پہ جو پاکستان کا پاسپورٹ ہے وہ پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، لیکن جو اس وقت لسٹ مرتب ہوئی ہے اس میں وہ کمزور ترین پاسپورٹس میں شامل ہے۔ پاسپورٹ انڈیکس ان ممالک کی تعداد کے مطابق کی ہے جو پاسپورٹ کو بغیر ویزا داخل ہونے یا آنے پر ویزا حاصل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جاپان گزشتہ برسوں کی طرح پاسپورٹ انڈیکس میں پہلے نمبر پر ہے، جس کے شہری 191 ممالک میں بغیر ویزا داخل ہو سکتے ہیں، جبکہ سنگاپور دوسرے نمبر پر ہے۔ دوسری جانب عراقی پاسپورٹ کو دنیا کا کمزور ترین پاسپورٹ قرار دیا گیا ہے، جس کے شہری صرف 4 ممالک میں بغیر ویزا سفر کر سکتے ہیں، جبکہ 27 ممالک عراقی شہریوں کو اپنی حدود میں داخل ہونے کے بعد ویزا دیتے ہیں، جسے ویزا آن ارائیول کہا جاتا ہے۔ کمزور ترین ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر افغانستان، تیسرے پر شام، چوتھے پر صومالیہ، 5ویں پر یمن، 6ٹھے پر ایران، 7ویں پر فلسطین، جبکہ پاکستانی پاسپورٹ کو 8واں نمبر دیا گیا ہے، اور 9ویں نمبر پر شمالی کوریا کا پاسپورٹ ہے۔ میانمار یعنی برما کا پاسپورٹ جو ہے وہ 10ویں نمبر پر ہے۔ تو اس فہرست کے اندر جو ہے وہ ہمارا پاسپورٹ کافی ماٹھا ہے۔ عمان سے بنگلہ دیش واپس جانے والے سینکڑوں بنگلہ دیشی مزدوروں کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق عمان کی جانب سے رضاکارانہ اپنے وطن واپس جانے والے تارکین وطن کے لیے اہم اعلان یہ ہے کہ وہ تارکین جو مسقط میں رہائش پذیر ہیں انہیں بغیر کسی جرمانے اور دیگر ادائیگیوں کے بغیر ان کے وطن واپس جانے کی اجازت ہے۔
ओमान की जानिब से इस ऐलान के साथ सैकड़ों बांग्लादेशी मजदूर अपने सफारत खाने के सामने जमा हो गए। मस्कत में बांग्लादेश के सफारत खाने के एक अहलकार ने जब सफारत खाने के बाहर की सूरत हाल के बारे में इस्तफसार यानी पूछा गया तो उसने कहा कि हम इनकी दस्तावेज़ात पर कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ये मस्कत छोड़कर जो है वो अपने मुल्क को जा सके। तो नाज़रीन मोहतरम, ये आज का ख़बरनामा था जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ था। उम्मीद है कि आपको ये ख़बरें जो है पसंद आई होंगी। मेरी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा होती है कि मैं आपको स्पेन या यूरोप की जो है वो ख़बरों के बारे में अवेयर कर सकूं। उसमें मैं कितना कामयाब हूँ ये तो आप ही बता सकते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, आखिर में जो है दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हर किस्म की आजमाइश से बचाए। और जो लोग इस वक्त आजमाइशों के अंदर हैं, किसी मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको उनसे निजात दे। और आखिर में वही गुजारिश कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट को सब्सक्राइब करें, इसके जो है वो बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन मिल सके। प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें ताकि जो है वो हमारी रहनुमाई हो सके। तो नाज़रीन मोहतरम, इसी रिक्वेस्ट के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नई ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।